काल सीएमओतल्यान एक नोट आयलो to all the media houses, and some of the media houses have carried it, that news, without even clarifying. एकदा सुद्धा म्हाका विचारनासतना की हांव सिद्दीकीचो एडवोकेट म्हणून ना हांवें वकालतनामा सायन केला, ना हांव कोर्टा मुखार अपियर जाला, ना हांव ताजो एडवोकेट. एकदा तरी हे न्यूज पब्लिश करच्या पयलीं सीएमओतल्यान आयले आसत, पूण एकदा तरी हे पब्लिश करच्या पयलीं म्हाका दिसता जबाबदारी आशिल्ली कांय मिडिया हाऊसेसांची की तांणी म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लो. कारण खंय तरी दिसता की हांवें सायन करनासतना, हांव अपियर जायनासतना कोर्टाचे रेकॉर्ड्स फॉल्सिफाय करपाचो प्रयत्न चल्ला. अंडर एडवोकेट्स एक्ट, अनलेस आय एम ऑथोरायज्ड, unless वकालतनामा is signed in my name and signed by me, I cannot appear for an accused. आणि ना हांवें खंयचो वकालतनामा सायन केला, ना हांव कोर्टान ताजे खातीर अपियर जाला. दिस शोज कितले डेस्परेट जाल्या भारतीय जनता पार्टी, कितले डेस्परेट जाल्या डीजीपी, कितले डेस्परेट जाल्या गोवा पुलीस की फॉल्स न्यूज क्रिएट करता आणि सर्क्युलेट करता की हांव ताजो एडवोकेट म्हणून. जबाबदारी आसता म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकाची की अशा प्रकारचे फॉल्स न्यूज करपाचे हे करचे पयलीं म्हाका एकदा विचारपाक जाय आशिल्लें की हांवें वकालतनामा सायन केला काय म्हणून हांव अपियर जाला म्हणून. कोर्टाचे रेकॉर्ड्स पळयल्यारूय हे कळटा. तेन्ना हे डेस्परेशनांतल्यान जर लोकांचो जो मायंड आसा तो डायवर्ट करपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करत आसा, तेन्ना हांव लोकांकडे मागता की अशा प्रकाराक बळी पडू नाका. आज मूट क्वेश्चन इज तो एक्यूज पळा. तो एक्यूज पळ्या उपरांत ताणे आरोप केल्या आणि ताणे आरोप केले ते सामके सिरियस आसा. ते आरोप आसा क्रायम ब्रांचाच्या हेडाचेर, ते आरोप आसा डीवायएसपीचेर सूरज अळणकराचेर, ते आरोप आसा एक सिटींग एमएलए हू इज ऑल्सो डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट. आणि ते आरोप प्रूव्ह करनासतना आज एक फॉल्स न्यूज बीजेपीचे आयटी सेल सकाळच्यान सर्क्युलेट करता. इट इज अनफॉर्च्युनेट that Goa is going this way. I request people of Goa not to believe the BJP IT cell, and हांव media houses जाणी हे न्यूज हाडला तांकांय रिक्वेस्ट करता की ह्या विशयाचेर जर कळपाक जाय जाल्यार वचून CIS अपडेट पळोवची. कोर्टाची CIS अपडेट ऑनलायनूय मेळटा, तुमकां कोर्टान वचपाची गरज ना, आनी पळोवची की हांव अपियर जाला काय ना. हांव ट्रॅव्हल करता, हांव गोंयांत ना, तेन्ना पयलीं म्हणजे कोर्टान हांव अपियर जावपाचो प्रश्नय ना, ना हांवें सायनूय करपाचो प्रश्न ना, हांवें खंयचोच वकालतनामाय सायन करूं ना. तेन्ना दिस इज रॉंग न्यूज. डोंट गेट फूल्ड बाय द फॉल्स प्रोपगंडा ऑफ BJP.